या अल्लाह ये मुसाफिर ये तो हवाई उम्र है तुम कबूल यतीम औलाद खिदमत को कबूल फरमा रब को जन्नतुल फिरदौस আমরা সবর তৌফিক দে अल्लाह मास्टर मुर्शिद और समाया लीडर बच्चे की बेटी माया अरे अल्लाह या रब्बुल आलमीन हशरेर मयदाने बरज़ख और जिंदगी जनो याद होता अल्लाह या रब्बुल आलमीन আমরা আল্লাহ শান্তি দিয়ে यतीमों शांति اللهم بلغ سيدنا محمد منا تحية وسلاما يا رب العالمين يا رب العالمين آمين يا رب البيت يا رب ভলেন্টিয়ার করা লাগবে না নিজ দায়িত্বে রাস্তা করিয়ে দিবা আমরা আশা করি আর ভলেন্টিয়ার যারা আছে তারা আওয়াজ করবা अल्लाह मास्टर मुर्शिद और समाया लीडर बच्चे अरे अल्लाह या रब्बुल आलमीन हशरेर मयदाने बरज़ख और जिंदगी जनो याद होता अल्लाह या रब्बुल आलमीन আমরা আল্লাহ يا رب العالمين يا رب العالمين آمين जो आवाज बना ভলেন্টিয়ার করা লাগবে না নিজ দায়িত্বে রাস্তা করিয়ে দিবা আমরা আশা করি আর ভলেন্টিয়ার যারা আছে তারা সুন্দর আচরণ করবা আওয়াজ চুপ সবাই ভিডিওটা